illallah, la ilaha 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية أهل الجنة، وهي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فولي بيان بالما سمع بلا جني شيء أنا مسود دم سان ماكرو كرينغرين يلا مامو أبون نشوف سجبتك باجين كان YouTube kɔnɔna fo ka taa se Facebook ma fo ka taa se an ka page wɛrɛw ma. Alhamdulillah, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka abonné cɛbaw, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka abonné musobaw, kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na farafinna farajɛla darabula maa o maa abonné no Seku Sa Jabate ka page nin kan yarabi rahman an ka dakuruɲɛ foli ba aw ye ni sunkalo kɔnɔna na ni sunkalo kalo min ye sunkalo kalo barikama ye yarabi rahman an ka foli sanuman ba aw ye. An y'o de fɔ an ye appel caman sɔrɔ ni kalo ninnu na mais baaraw ka ca ka daminɛ kɔrɔna kalo na fo ka taa se tafsiru ma fo ka taa se alako baara wɛrɛw ma o de kɛlen don ka anw suguliya o de kɛlen don ka anw bali ka bɔ ka fayida di an balima sɛmɛw ma o de kɛlen don ka anw bali ka bɔ ka kuma ka an balima sɛmɛw wajuru ka ala ta fo ɲɛna ka fɛn fo ɲɛna fɛn min bɛna o dɛmɛ fo ka taa kiyama sɔrɔli nɔgɔya o ye. Alhamdulillah rabbil alamin. Je pense que nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois béni d'Allah. Nous avons 12 mois. Parmi ces 12 mois-là, nous avons un mois qui est plus important, qui est plus efficace, qui est plus adoré parmi ces 12 mois. Donc c'est ça qui est le mois de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalotan anifla, oliva ambolo. O kalotan fla konnana. Ya Rabbi Rahman. Ala idun fisa nyoy. Ala kalo fisa nyoy. Ala sanu fisa nyoy. Ala adama fisa nyoy. Ala kiro fisa nyoy. Donc alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalo minye, kalo barkamanye. Kalo mini jon kan arabatu caya, kalo mini jon kan sarhabo caya, kalo mini jon kan hine nyongo caya, kalo mini jon kan yafa nyongo caya. All is sungul le shahr Ramadan. Nama fuma français le mois de Ramadan. Alhamdulillah sungul kalo ambo le konnana bi alhamdulillah ay appel chama soro ka bo farafina ka bo farajela kerengene an abonné cebaw an abonné musobaw sebe mu abonné no Seku Sa Jabate ka page kan be fayda mu fo ko kuma barka mo an da kono ka bo olu deme no de fa Abubakar. Wallahi ni be tiɲɛ kan tiɲɛ wallahi tiɲɛ ni yɛrɛ tiɲɛ tɛ bɛ fo ka taa diɲɛ wuli su ni tile e yɛrɛ bɛ yan maa mun b'anw wele cɛw la musow la jamanajanw na k'a fɔ Seku Sa Jabate an bɛ kɛ ka fayidaw kɛ yiri kɔnɔ kɔrɔnakolo kɔnɔ geregafɛnw na ji kɔnɔfɛnw na wallahi a bɛ ka nin hami wuli ka ban kan e y'a fɔ k'a bɛ nin de kɛ wallahi an y'a kɛ an bɛ ka nafa sɔrɔ a la Seku Sa Jabate ala ka hinɛ fa la Seku Sa Jabate ala ka hinɛ mɔkɛ la n bɛ Charles Konate sabula an ye nɔnɔ minɛ ni cɛba fila in ninnu de bolo.
alhamdulillah rabbil alamin an bɛ sunkalo kalo waati jumɛn de la an b'a tile 10 laban sabanan de la alhamdulillah rabbil alamin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ka alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ an ɲɛnɛ o a ko sunkalo kalo barikaman don wallahi n'a sɔrɔ silamɛ cɛman mumini cɛman wallahi ala danaya jɔn n'a sɔrɔ a kun b'a dɔn k'a fɔ sunkalo kalo nafa ani baraji ani sara ani ala ko baba mun b'a kɔnɔ ala b'a ka jɔni sara cogoya min na n'o kun b'a dɔn wallahi ko adamadenw bɛna nata san kalo 12 bɛɛ lajɛlen ka kɛ sunkalo ye ala kɛra kuma na dɛ nin ye koba ye dɛ alhamdulillah akira y'a fɔ anw ɲɛnɛ a ko kɔrɔna jigira o sunkalo de kɔnɔ o sunkalo kelen fɛnɛ kɔnɔ laylatul qadr b'anw bolo o sunkalo kalo nin kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma la nuit du destin latigɛ su n badenw a ye Seku Usa Jabate lamɛn bida tɛ fayida di ye silamɛw a ye Seku Usa Jabate lamɛn bida tɛ fayida di ye kuma barikama min bɔ an da kɔnɔ ni silamɛya na a k'a ta ka baara kɛ n'aw ye alhamdulillah o laylatul qadr alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ an ɲɛnɛ ko n'an bɛ laylatul qadr ɲini fo an ka ɲini impair kɔnɔna na en français impair o kɔrɔ ye di nombre mun tɛ se ka tila sunkalo kalo tile 10 sabanan na o min ye tile 21 k'an ka laylatul qadr ɲini o kɔnɔ tile 27 k'an ka laylatul qadr ɲini o kɔnɔ tile 25 k'an ka laylatul qadr ɲini o kɔnɔ tile 27 k'an ka laylatul qadr ɲini o kɔnɔ tile 29 k'an ka laylatul qadr ɲini o kɔnɔ alakira wallahi ala ye alakira mantu lajɛ o laylatul qadr nafa jumɛn b'a la o laylatul qadr ni jɔn y'a sɔrɔ a bɛ se ka mun ɲɛ adamaden o laylatul qadr a bɛ se ka baraji jumɛn se adamaden ma o laylatul qadr ni adamaden y'a jɔ ka nafila sɔrɔ a kɔnɔna na walima ka kɔrɔnakalanw k'a kɔnɔna na walima ka ɲuman k'a kɔnɔna na walima ka saraka bɔ k'a kɔnɔna na walima ka hinɛ dɛsɛbaatɔ dɔ la walima an bɛ nana se seli de ma seli de bɛ laylatul qadr tile 10 fɛ sunkalo tile 10 sabanan kɔnɔna na i y'a dɔn k'a fɔ silamɛ dɔ bɛ yen wallahi se t'a ye ka taa malobɔrɔ d'a ma i y'a dɔn k'a fɔ silamɛ dɔ bɛ yen a ka denbaya a furumuso a jɛɲɔgɔnw a furumuso a denw selifani ko ka gɛlɛn olu bolo ka taa selifani don olu kana wallahi k'a daminɛ laylatul qadr tile 10 sabanan na an bɛ sunkalo min kɔnɔna na fo ka taa ni kalo sa ka taa seli ni kalo sa wallahi ka kalam tɛ jɔ dɛ ala bɛ ka baraji sɛbɛn kun ni ye ɲuman kelen kɛ nin kalo nin de la wallahi ala bɛ ɲuman in multiplier ka taa se degré ma e yɛrɛ ma sigi ni min ye donc an balima alisilamɛw laylatul qadr fɛnba de don alhamdulillahi rabbil alamin a b'an bolo kɔrɔna kɔnɔ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans le Coran, dans les 5 Corans? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Après, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il dit, nous avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr ou pendant la nuit du destin. A connaît Allah subhanahu wa ta'ala, ne Coran jigi ka ben laylatul qadr shudima. E Coran fait mbalu de. Jigi fona kitabu kema ani kitabu tan nani kitabu bajul lona o kitabu nani de o kitabu nani kitabu jumel ka fisara ka teme kitabu bekan kitabu jumel ya forni kitabu jumel ya laban o de Qur'anul kamil o le ala kuma kan banyi Qur'ana na wudi ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ali Qur'an ji habe laylatul qadr shudima o mi la tige shuye wama adraka ma laylatul qadr et qui te dira ce qui est la nuit d'Al-Qadr ako ya Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala répond à Muhammad fata ako ma adraka ma laylatul qadr Muhammad yala ibi laylatul qadr yala ibi la tige shudo Allah subhanahu wa ta'ala bi alakirani kalnata sisa ayani ngari yala ibi la tige shudo laylatul qadr khairun min 1000 shahr la nuit d'Al-Qadr ou la nuit de saint est meilleure que 1000 mois ako laylatul qadr o mi la tige shuye ya rabbi rahman ko ne eman la tige shudo la tige shukele ni sama nyana ma yasro ni mumin nyana ma yasro ni ala jon nyana ma yasro ako la tige shukele ya rabbi rahman asrabo kele ka kala ka nafla sele akonna wal maka korona kala konna akwa kafsan kalo bakini abubakar khairun min 1000 shahr hein avec besani chama mana il est meilleur que 1000 mois akwa kafsani kalo bakini o kalo bakele na ya ta rafle sans kono kalo joli ba mbolo sankini konna dans une année nous avons combien de mois nous avons 12 mois sankini konna kalo tan fla le bambolo na fula kafsani kalo bakele ye o kalo bakele konna akira kuma bata besangi bishe ani sans sabali
ala sonata ala kramantun jala jaya akuni mami nafla joko fla seli ni shun kono mami nafla joko nani seli mami nafla joko duru seli mami nafla joko tan seli mamu sekira fenfe akara loko binani akara loko keme akara fenfe wal mashuba seli parce aloko sungolo kalo kle tan sabana na mo beta yirma misun du kono ka damene zur 1 heure 2 heures 3 heures fo ta si 4 heures ma obo lu soro nafla selu la go korna kemil kalala do bi yirmai ambalama se mo bi yirmai aw kan on yire fe point on yire be mo sela ala korna kono ka franga jinyo na ka mo boka ako ashukile ni mami nafla loko fla soro akira comme sangi bishe ani sansa wake joni ala sona talai ibn nafla selila ni akira ka mamu soro korna kalana akira comme san bishe ani sangi sabake joni be korna kalana ala sona talai ni mami nyuma ke akonna na akira inda fo san bishe ni sansa baleke be kan nyuma ke ala sona talai ai ni makan jodoni na dun kɛra ka mami to saraka bola walma e tara fanta dɔ hinɛw la a kɛra ko sanji bisegin ani san saba de kɛ e bɛ ka hinɛ fantanw na e bɛ ka hinɛ yatimɛw la e bɛ ka hinɛ taayɔrɔ dɔn na e silamɛw a t'a to an ka hinɛ ɲɔgɔn na e sinjiw a t'a to an ka hinɛ ɲɔgɔn na e balimaw a t'a to an ka hinɛ ɲɔgɔn na e balima joli bɛ yen e min bɛ ne filila sisan e balima joli bɛ yen e sindi joli bɛ yen silamɛ joli bɛ yen fantanya bɛ min na dɛsɛ bɛ min na n'i b'a kalama ni e miliyɔn bɛ k'e labɔ bi ni miliyari bɛ k'e labɔ bi ni e yɛrɛ ka dahirimɛ bɛ k'e labɔ bi n'e tɛ taa hinɛ olu la aya to anga sira londo nye de aya to anga sira londo nye aya to anga sira londo nye anga bara nyake ka ko londo nye lomi wallahi ni seta on yeka kuma lomi na ma kala mu bina tajo lomi na on tisi ka se kana jera kana nyuma yake beli kana ala ko kede ala ko korona kono kullu nafsin za'ikatul maut tout am gusira la mo un jour ako nim bele jeli me sanene e kala jina yo ibisa e kala wakula yo ibisa e kala adama de sugo ako londo ibisa an fakorobe mi aina aba una aina ummahatuna an bobe mi où se trouvent nos grands-pères où se trouvent nos grands-pères où se trouvent nos mamans et tous ils sont sous la sol nous bele jeni me dokulo njukoro ils sont sous la terre nous bele jeni me dokulo njukoro de mbadeu donc ami mi fa aw nyene akadu foko ala ko nye chende donc mi fa aw nyene sungolo kletan labay ya rabbi rahman aka wuli ka tesruke kanyuma yawke ka ala ko ke ka nafla selu chaya donc nafla ko kalo ngafsa ni kalo bakle wallahi mamad manton shi janti sorra shi ta auna aya ni sungolo kalo ni mimba an mun sorra nyana mala an kan wuli ka tesri chama ke yasa on misira nyuma sorra sungolo kalo to no mabode jago kela na tara telefonu ta kata ka jago mafonta jago fere niko alebe tono mun sorle wallahi kalo ni en fait ton bas sur l'idée et nyuma kelinke ala ba multiplier kata c'est degrement et ma signi miye I need jo amanga mi bo telefon na awba mwaka ni jo amanga mi bo telefon na alhamdulillah rabbil alamin donc badou akodi tanazzalul malaikatu warruhu fiha et durant celle-ci descend les gens ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Ako comme meleko be jigi ni latike shuli la wa jibrila ire fene bala wa ruhu fiha ako jibrila ale mi meleke bay ale mi mina wa jigi ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam kale fene bala ale wa ruhu fiha korona ka gelende olla afrako ilm doni kan mine dali bulu dalila ka fo ki kalana wal me kana janga ki bina se ki be korona fasarke ka so me korona tafsir mina ka gelende ako wa ruhu fiha ma indan ismu jibril fi huna ako ni fene ba ala ni latike shula ko ni fene bena ka achema ni jumei o de jibrilai bon en français avec moule foya ako comment dirais durant celle-ci descendent les gens ainsi que l'esprit ni bon l'esprit en est mo me français mais ka fo ke e kalano l'esprit et ben l'esprit fasar ke jumei ya l'esprit c'est-à-dire les anges Gabriel et pas c'est les Gabriel qui parle ici salamun hiya tamat al-fajr elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc alhamdulillah uru beto folle la ani kishi be jonyana mawka alaka jonyana maw jomu yoka sotoy jomu yoka shiglantoy jomu yoka demawtoy kata yelema misiri kono kata ke nafla seluye kata ke shuba seluye jomu yenyuma yawke jomu sarkhawbo jomu hinena baduna jomu hinena singiwla jomu hinena yatimeduna jomu hinena tayrotawna ka jono oluka musakai akom meleke banunu alaka meleke ala meleke mubla alaka duguruka olu meleke salamu ba aukan ya alaka jonyo kishi ba aukan alaka ya jonyo meleke dama na kuma min fo wallahi o chenye de o kishi be kay jomu kan ala sona taala bo do haramiya ka bota suma made donc balmaw insinju fayda mu mina da awmani konnana
afara ko latigɛ su ye jumɛn ye wallahi kuɲɔ bɛɛ lajɛlen bɛna latigɛ ni Laylatul Qadri la kuɲɔ bɛɛ lajɛlen bɛna latigɛ ni su in de la maa mun tɛ san wɛrɛ ye o bɛ latigɛ ni latigɛ su de la dɛ bana gɛrɛ bɛna maa mun sɔrɔ kasara bɛna maa mun sɔrɔ gɛrɛgɛrɛ bɛna maa mun sɔrɔ cunga bana bɛna cu maa mun kan a kɛra ko ye kuɲɛ o bɛɛ lajɛlen bɛna latigɛ Ala Subahanahu wa Taala fɛ ni su in de la dɛ san wɛrɛ bɛna se maa mun bɛna kɛ miliyɔnɛriw ye maa mun bɛna kɛ miliyardɛriw ye maa mun ka jagofɛnw bɛna yiriwa maa mun bɛna hɛrɛbaw sɔrɔ hɛrɛw bɛna don maa mun ka so kɔnɔ maa mun bɛna den barikamaw sɔrɔ maa mun bɛna muso barikamaw sɔrɔ maa mun bɛna hɛrɛ caman sɔrɔ a bɛɛ bɛ latigɛ ni latigɛ su in de la dɛ n balima aw t'a to an ka Ala Subahanahu wa Taala bato ni latigɛ su in mana kɛ k'e sɔrɔ Ala Subahanahu wa Taala batoli la e bɛ k'i ka jɔnya bɛɛ yira Ala Subahanahu wa Taala la e bɛ k'i ka dɛsɛ bɛɛ lajɛlen yira Ala Subahanahu wa Taala les adorateurs maa mun bɛ Ala Subahanahu wa Taala bato ala annahu huwal mustahiqul ibada k'a dɔn k'a fɔ ko Ala Subahanahu wa Taala ni bato yɛrɛ jati ka kan dɛ wallahi a ka kan sofa n'a sɔrɔ kuma dɔ la k'a fɔ gɛrɛgɛrɛ ko bɛna e sɔrɔ walima masuba ko bɛna e sɔrɔ walima koɲɛ dɔ bɛna e sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ a se bɛ Ala Subahanahu wa Taala ye Ala bɛ ko kɛ min y'a diya wa ko min fana man d'a ye n'a ko a t'o kɛ dɛ a ka ca Ala Subahanahu wa Taala fɛ bana gɛrɛ kan k'i sɔrɔ a se bɛ Ala Subahanahu wa Taala ye Ala bɛ bana gɛrɛ in jɔsi k'a bɔ ye k'a kɛ kɛnɛya ye kun o se bɛ Ala ye ɲinan san kɔnɔ kasara kun bɛ ne sɔrɔ walima gɛrɛgɛrɛ dɔ bɛ sɔrɔ a se bɛ Ala ye i wulila ka cɛsiri mun kɛ i wulila ka Alako baara mun kɛ i wulila ka taa misiri mun na ka subasiriw kɛ ka hinɛ fantan ni yatimɛ ni ta yɔrɔ caman na komi an bɔra k'a fɔ cogo min na aw k'a kɛ ten a se bɛ Ala ye Ala b'olu gɛrɛgɛrɛ n'o masuba n'o kasaraw bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye aw bolo dɛ n badenw an bɛ kalo barikama nin kɔnɔna na wa sunkalo il est presque fini le mois de Ramadan il est presque fini les adorateurs du mois de Ramadan Cheikh Oussa Diabaté il est en train de vous dire qu'il est presque fini hein? Mais les adorateurs de Dieu ne finit jamais il est toujours là wa hayyul la yamut ako maa mun bɛ ka sunkalo bato baw sunkalo banto filɛ dɛ mais Ala bato baw Ala bɛ yen Ala tɛ sa dɛ wa Ala tɛ ban dɔw de bɛ yen olu ka bato bɛ kɛ san kɔnɔ sunkalo kalo dɔrɔn a banna san mun bɛ bɛɛ lajɛlen sunkalo kalo dɔrɔn bɛ bɛn olu ka bato ma sunkalo bato filɛ dɛ Ala batobagaw a kana fama misiriw ma dɛ Ala batobagaw a kana fara ɲumanyaw ma dɛ Ala batobagaw a kana fama Ala ko mun ka kɛ Ala ko ɲumanyaw mun ka kɛ a kana fama o ma dɛ alhamdulillahi rabbil alamin wa an bɛna don seli mun na chef de famille a denbayaw an baw an faw an furumusow a dɔ denw de bɛna bɔ an mun sɛgɛnna Ala Subahanahu wa Taala ye ka sun ninnu dɔn an mun sɛgɛnna Ala Subahanahu wa Taala ye ka seli Ala Subahanahu wa Taala ye an mun sɛgɛnna Ala Subahanahu wa Taala ye ka koba ninnu kɛ Ala Subahanahu wa Taala ye ni sunkalo barama kɔnɔna na aw denmusow de bɛna bɔ ka taa jɛnɛyakɛyɔrɔ la dɛ aw denmusow bɛna bɔ mɛsiw b'o kun na aw denkɛw bɛna bɔ kunkolo kɔfɛ n'o kunkolo kafe juguya bɛɛ lajɛlen na min man di Ala Subahanahu wa Taala ye dɛ o bɛ kɛ aw yɛrɛ ɲɛna dɛ aw maa mun ye sunkalo ninnu sɔn Ala ye aw kana sɔn sunkalo bantɔ filɛ lajɛlen na an bɛna nana don seli la seli ninnu an ka taa an ka sunkalo tile 30 daji an ye sɛgɛn min kɛ Ala ye ka taa bɛɛ lajɛlen daji dɛ n balimaw n sinjiw ni sunkaloba in kɔnɔna na bariso kun fermé no dɛ munna bariso fermé la sabula maa mun bɛ taa baaraw la silamɛdenw no o la baaraw fermé na baaraw tɛ marché dɛ mais baaraw bɛna wuli seli de la dɛ jɔn de bɛna kɛ barisow kɔnɔ jɔn de bɛna kɛ makiw la jɔn de bɛna kɛ fɛtikɛyɔrɔ la fɛti mun ni Ala Subahanahu wa Taala tɛ bɛn o tɛ anw denw de ye wa o tɛ an balimaw de ye wa o tɛ an sinjiw de ye wa o tɛ an furumusow de ye wa a y'a to an ka siran Ala Subahanahu wa Taala ɲɛ dɛ kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a y'a fɔ anw ɲɛnɛ a ko chef de famille walima du muso fɔlɔ walima e min ye chef de famille ye a ko adamaden bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna de ye wa lahara jɔ don bɛɛ bɛna taa ɲini k'i ka bagan kungo la dɛ nin kuma ye zanaba ye kuma kɔrɔ de di a ko maa min ye chef de famille ye e ye dutigi ye a ko duden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kungo bɛna taa ɲininka dutigi la lahara jɔ don i denmuso bɔtɔ filɛ ka taa jɛnɛyakɛyɔrɔ la i denmuso bɔtɔ filɛ mɛsi b'a kun na i denkɛ bɔtɔ filɛ a bɛ bɔra bɔ cogo min na a ni Ala Subahanahu wa Taala tɛ bɛn a bɛ taa dulɔmiyɔrɔ la e b'a kalama a pini dɛ i k'a barika bɔ ma sinɔn wallahi summa wallahi a bɛ taa kojugu kɛ Ala b'a sɛbɛn i yɛrɛ kun a bɛ sɛbɛn a yɛrɛ kun lahara Ala bɛna t'i ɲininka a la n balima silamɛw alhamdulillahi rabbil alamin nin dakuruɲɛ damadama de tun bɛ yen ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna nin kalo barikama na fayida ye jumɛn ye fayida de ye jumɛn ye nin kalo in kɔnɔ yiri tɛ kɔrɔnakoro tɛ gerekanfɛn tɛ tutu fɛ an ye min sɔrɔ an fakɔrɔ bolo an ye min sɔrɔ an bakɔrɔ bolo dɛ mais fayida yɛrɛ ye jumɛn de ye a ye munɲaw kɛ nin kalo in kɔnɔ a ye nafilaw seli nin kalo in kɔnɔ a ye kɔrɔnaw seli nin fɛ a ye kɔrɔna kala ka caya nin kalo in kɔnɔ zakatul fitiri o de fɛnɛ bɛ an ka sun se Ala ma ka sun ninnu saniya ka sun ninnu giriya ka sun ninnu ka kɛ maritaba ye maritaba min ka bon ka taa se Ala Subahanahu wa Taala ma sabula sun donna bɛɛ lajɛlen ka sun bɛ gulo san ni dugu cɛ a tɛ se Ala Subahanahu wa Taala ma dɛ
fo aw bena zakatul fitri min bɔ o zakatul fitri lɔnnibagaw kumana kan caman na lɔnnibagaw kumana kan kuma cogo la min ni a kuma cogo bɛɛ warawara no an badenw bɛ se k'a bɔ k'a kɛ cogo min na zakatul fitri a bɛ bɔ sunkalo kalo k'a daminɛ sunkalo kalo tile 27 ka taa se tile 19 ma ani selilenw ka kɔn selila taga ɲɛ n'i ka maraden ye maraden 20 ye i kan ka zakatul fitri bɔ maa ma b'i ka mara la o kɛlen i den ye o kɛlen furumuso ye o kɛlen i jɔɲɔgɔn ye o kɛlen i teri ye o kɛlen i balima ye o kɛlen i sinji ye o kɛlen i ka jɔn ye maa ma b'i ka mara la n'o bɛnna maa 20 de ma i b'o maa 20 ka zakatul fitri de bɔ o zakatul fitri o bɔ fɛn jumɛn la o bɔ suman de la komi suman jumɛn a bɛ suman min don a ka mara la comme nous sommes en Afrique ici précisément en Côte d'Ivoire à Poko ici à la frontière donc an bɛ suman min dun o de ye kaba ye maïs donc fo ka taa se comment dirais-je fɛngɛ ma malo ma donc ani kenige ani fɛngɛ comment dirais-je kenige ani binbiri ninnu olu de bɛ dɔn an fɛ yan donc zakatul fitri bɛ se ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na muri ɲɛ kelen donc o muri ɲɛ kelen o bɛ taa bɛn kulo 2 ma donc maa kelen o kelen ni maa 20 de b'i ka mara la a kelen o kelen donc n'i bɛna bɔ kaba la kaba kulo 2 o sigiyɔrɔma 20 n'i bɛna bɔ malo la malo kulo 2 o sigiyɔrɔma 20 lɔnnibaga dɔw fɛnɛ ko ni suman dili ma nɔgɔ maa min ye an maa min ye setigi ye bi wari de bɛ valeur la ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc olu kosɔn lɔnnibaga dɔw ye nin ye olu kumana kan ka kun bi ɲɛ donc alhamdulilayi n'a sɔrɔ malo n'o o ye 120 ye walima ni 140 de don n'a ka di ye hali ni ma se ka taa balo di fantan ma walima ni parce que zakatul fitri yɛrɛ bɛ di jɔnni ma a bɛ di dɛsɛbagatɔ de ma dugu fantan maa min bɛ silamɛya la ni se t'a ye n'a dayirimɛ t'a ye walima ka taa di dugu ladiri ma dugu dɔnnibaga ma walima dugu alimamiba ma dugu danayamɔgɔ ma ale ka sa a seyɔrɔ la zakatul fitri bɛ taa ten de n'a ma faamuya donc o zakatul fitri alhamdulilayi an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔna na ko n'a sɔrɔ ni kilo 2 n'o bɛ 140 ma walima 120 donc a kɛra komi ni e ka maraden ye maa 20 ye donc e bɛ 140 o sigiyɔrɔma 20 o bɛ taa bɛn da min ma e b'o o wari de ta ka taa di dɛsɛbagatɔ dɔ ma donc o de ye zakatul fitri bɔ cogo ɲuman ye donc alhamdulilahi rabbil alamin n balima silamɛw an ka foli b'aw ye su ani tile cɛ ni muso min bɛ ka Seku Usa Jabate ka fayida kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ walahi ivoirien denw an ka foli b'aw de ye aw mun bɛ ka Seku Usa Jabate ka dɔnni valeur yɛrɛ la an ye san 100 boli kɛ cɛkɔrɔba mun kɔ ka lɔnniya ninnu sɔrɔ mais kana fɔ k'an bɛ fɛ ka lɔnniya mun d'a ma an tɛ fɛ ka sa kaburu ka taa lakaburu kɔnɔ ni lɔnniya nin ye parce que foyi ma Afrique to kɔ an ye lɔnni dɔn ɲɔgɔn na foyi ma Afrique to kɔ an ye juguyaw kɛ lɔnni na foyi ma Afrique to kɔ an mɛ ni maa kelen ye ko dɔ lɔn walahi o b'o don a to ɲɔgɔn na kama sɔrɔ blanc kelen n'a ye fɛn dɔ lɔn ale b'a essayer k'a partager ale b'a essayer k'a partager a b'a essayer ka lɔnniya nin sɛbɛn yaasa hali n'ale tɛ don min na mɔgɔ bɛ se ka lɔnniya nin sɔrɔ donc alhamdulillah an fɛnɛ ye o ŋaniya ɲuman min ta an ye lɔnniya min sɔrɔ an fakɔrɔ bolo o min ye Sɛk Alifa Yaya Jabate an ye lɔnniya min sɔrɔ an mɔkɛ bolo o min ye Sɛk Asiya Konate yarabi yɛrɛ k'an bɛ lɔnniya ninnu partager yaasa olu fila bɛɛ tɛɲɛ n'o bi yaasa ala bɛ se ka hinɛ olu la cogoya min na yaasa ala yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka lɔnniya ninnu n'anw fatura don min na ala bɛ se ka kɛ sɔrɔkati jariya anw ye diɲɛ na cogo min na an'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen donc fa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba dunya qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kan batu min ala kan nakunu ala kan sudara ala kan jenya ala kan la nabi jaya nabi karim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin